كلاتنا هومو سابين دينا نزي مجلس زي أب تجرينيا تسمعون كتنبون تخيل إخا انت دليخا خاف كلاعي كفال بقليل زبالات فرنسينيا هومو سابين زمناوي سبعي أفريقيا مبوكول دك أسب تباهيلا إيا أتطوع كميسي قداموت سبات كابقوم يوم زمتيون هومو سابينس قدم لدة كورستوس أستاد 300,000 عامت أقدمو إيو توليدو اتناي قربا أبو حقونا كروماغنون تباهيلو أون زطوع زمناوي سبعي إيو نياندرتال هومو سابينس نسنا أبنات كم نياندرتال زعمسولو خالقوت عينت سبات تقوانيفومن تحاويسومن إيوم ببقرب جن اتم خالقوت كجلتات طفو لومي هومو سابينس ترى إيو تاريفو زلو حاده خبت مخنيات زيادة وطيتاو زخونا أطوار سلازمة هذا إيو زخاء مسارحي مقولح فتنات كينات زي جمارلو إيو زخاء زيادة حيل نخركب أخالو هومو سابينس أون بمهدانن مبلعن زحاسن يرخون يخيل إيو هيوت هومو سابينس هومو سابينس مجمرتا كم سبخسا جام نزهادونهم انسساتات كم انسسحاخم اون حد جزيه جزوا بمسعاب يزقعاز فرتاتن طرتاتن يبلع كم اون سغان سلااتي زمهازو عنقاريبوخا عسان يبلع محبراوي هيوت سبات الباب خمي كم زسرح سلازي فلطو بمقت زهب قربت انسساتات يوم زغدونو زنبورو أبعتتاتن معقبتاتن يوم زنبورو حاوي مجبن مخشانن مقاتن برهانن مركبن يحجز هومو سابينس نفس وكوفهم التوسن ايو ابزعيلو اب التودب جوجله يوم زنبرو مغفاف عسا مهدان فرم رايكم اون كم طف كينات زعمسله مسارحيتات يمحايش بزحي حزبي ابتوانتي ازي قراري سلازنبره هيوت كبيد ايو نيرو سبات بزح سلازغعازو نتم قلعو خطروم يغدودو نبرو فرقم قبطم قلعو خمزي عابي زنبرو ايو زمان سبوت كسب 50 عامت بهيوت كنبرو كبيد ينيرو زغدد دما ادمه دق انستيو بسنكتي قلعو ولدا خلوا زغاطمن زخل حدغاتات كابزي زتحته ايو نيرو بتوسخي انستين ولداتن نوح وان يطبايين زخا نتنسي ون يدرتو ايو كم وطيت نايزخا قطر حزبي ايبزحن سنة طبباوي أستات 50,000 قدم لدة كورستوس هومو سابينس أبا خاوح خقبق جماره إذا قبقتات زي مبزحتو جزيان انسساتات زري إيو نيرو هومو سابينس موزيكا يتصاوت نتبع تمتي وي زعقولات جيرو زسرحو سلمات كسادن بناجرن دما يملس سدت ምግብ ምርካብ ምስ አጸገሞምን ክሊማ ምስተቀየረን ግን ሆሞ ሳፒየንስ ዝያዳ ክገስገስ ይጅምር እንተኾነ ግን አዝዩ ቀሲልካ እዩ ካብ አፍሪቃ ንመጀመርታ ጊዜ እተጓዕዙ አስታቱስ ሰርሽሕ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናብ ካልኦት ክፍለ ዓለማት እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ አፍሪቃ ምስ ወፁ ፈለማ ናብ እስያ ድሕሪኡ ናብ አውስትራሊያ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብታ ኣብቲ ግዜቲ أزيا قراريت زنبرت كفل العالم أوروبا تقعزو متحد صفحي بحري أبتجزي اتي نصفحي بحري زنكي بزح برد سلزنبره هومو سابينس نابتخال قد سبات كخودو زي كولو بوتا كحالفو أقيلوهم إيو نابنت بأستات 10 قدم لدة كريستوس بديترويت بيرينغ أبيلو خاب إسيان الأمريكا حلفه أب أوروبا كسب أستات 10,000 قدم لدة كريستوس هومو سابينس سمايا وعين تزولو بعل تسلم قربت كم زنبره إيوز قمت حداث عالم تجمر قدم لدة كريستوس دارجة 10,000 عامتات يقبر اتنا أشحت عامتات زنحي قرار كلمة مخوت اندا وسخة مزيادة زناب اندا تسمية خده زنتي أمدر زنبره هيوت ملوء بملوء إيو رأيو زغنا كال زانتا ايو يغطل بقلل زباله فرنسانيا
ሓደስቲ ቪድዮታት ንምርካብ ናብቲ መትረብ ኮንትራት ክትኣቱን እንተደሊኻ ንዓርኽትኻ ከተካፍሎምን ትኽእል ኢኻ። Tous Homo sapiens? Tu peux écouter et lire cette explication en tigrinien et en deuxième partie en français simplifié si tu veux. Homo sapiens, l'homme moderne. L'Afrique est appelée le berceau de l'humanité parce que c'est de là que sont venus les premiers hommes. Homo sapiens est né il y a environ 300 000 ans avant Jésus-Christ. C'est l'homme moderne, appelé aussi Cro-Magnon, qui est notre ancêtre le plus proche. Néandertal. Homo sapiens a rencontré et s'est aussi mélangé avec d'autres espèces d'hommes comme Néandertal par exemple. Mais petit à petit, les autres groupes ont disparu. Homo sapiens est la seule espèce humaine qui reste de nos jours. L'une des raisons est peut-être qu'il a inventé une arbre plus efficace, le propulseur, un outil pour lancer les saguets. Cela lui a permis d'être plus fort. Homo sapiens a peut-être été aussi meilleur pour chasser et manger. La vie d'Homo sapiens. Homo sapiens était d'abord un nomade. Il se déplaçait en suivant les animaux qu'il chassait, comme le renne et parfois le mammouth. Il mangeait des fruits et des baies, mais aussi de la viande et du poisson, grâce à l'hameçon qu'il avait inventé. L'organisation. Les personnes s'habillaient avec des peaux de bêtes qui tenaient chaud, car elles ne savaient pas encore faire du tissu. Elles habitaient dans des grottes appelées cavernes ou des abris. Le feu aidait à cuire les aliments, tenir chaud et s'éclairer. Homo sapiens vivait en groupe organisé où chaque personne faisait quelque chose de précis. La pêche, la chasse, la cueillette, la taille des outils qu'il a améliorés comme le silex. La population. La vie était difficile à cette période car il faisait plus froid. Comme les personnes se déplaçaient beaucoup, il fallait porter les enfants. On pense que la moitié des enfants n'arrivaient pas à l'âge adulte. Les hommes vivaient difficilement jusqu'à 50 ans et les femmes encore moins à cause des risques au moment d'avoir le bébé. En plus, les femmes allaitaient les enfants longtemps, ce qui limitait aussi les grossesses, ce qui fait que la population n'était pas élevée. Un artiste. Vers 50 000 avant Jésus-Christ, Homo sapiens a commencé à peindre sur les roches. Ses peintures montrent surtout les animaux. Homo sapiens jouait de la musique et portait les colliers et les bracelets qu'il faisait avec des os ou des coquillages. Les migrations. Mais quand la nourriture est devenue plus difficile à trouver et que le climat a changé, Homo sapiens a commencé à se déplacer plus loin. Mais cela est resté très lent. La première migration hors d'Afrique a été vers 60 000 avant Jésus-Christ. Vers d'autres continents. Après la sortie d'Afrique, les hommes se sont d'abord déplacés vers l'Asie, ensuite vers l'Australie et en dernier vers l'Europe, qui était le continent le plus froid à cette période. La baisse du niveau de la mer. À cette période, il y avait beaucoup de glace, ce qui fait que le niveau de la mer était plus bas, et cela a permis à Homo sapiens de passer où d'autres hommes ne pouvaient pas aller avant. Par exemple, il est passé de l'Asie en Amérique par le détroit de Bering vers 20 000 avant Jésus-Christ. En Europe, jusqu'à vers 10 000 avant Jésus-Christ, on pense que Homo sapiens avait la peau noire avec des yeux bleus. Un nouveau monde commence. Vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, le climat froid et sec qui avait duré des milliers d'années est devenu plus chaud, avec plus de pluie. Cela a changé complètement la vie sur Terre. Mais cela est une autre histoire. À suivre. Tu peux t'abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos et partager avec tes amis si tu veux.